Countdown daw. Countdown, Jamil. Kasi yung Jamil, mag-Jamil yun 1M. Kaya, game na. Wait. Excuse me po. Okay, game na, Chole. 966. 967. Ito ba? Ha? Ayan na. 666. 966. Oh my God. 967. Hindi. Bilangin mo. 971. Ilan na? 971. Ayan na. 972. 974. Ayan na. 977. 978. 983. Woo! Ayan na, Chole. Woo! Woo! 984. Lapit na. 981. Bumaba. Ayan na. 985. Ayan na. Chole. Ano mo yun? Ah, bumaba. Ay. Nakita ko. Ayan na. 9 na lang. Kaya mo, 9 na lang. 9 na lang. 9 na lang. Ayan na. 8 na lang. 8. Pababa. 8. Ah, bumaba. Kagama niya, Chole, dumasong ka. Ayan na. 6 na lang, Chole. 5 na lang. Let's do this. Ayan na, 7. Bilangin mo, Chole. 97! Ayan na. 1 million na. 1 million. Ano masasabi mo? 1 million na ang Jamil. Ha, Chole. Ayaw. Ha? 1 million na ang Jamil, Chole. Ayan na. Natalo na si 1 million na, ayan na. Ano? Natalo na si MND Vlogs. Natalo na si MND Vlogs. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-subscribe ng mga Mandirigma. Oh, ayan, tuloy-tuloy ang pag-subscribe ng Mandirigma. So, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang ang vlogs natin. Kinountdown lang natin ang subscriber ng Chole. Toto at Chole. So, Mandirigma din yan si Chole. Kapatid yan ni Oyo. Kasi tsaka ni Basi. So, hanggang dito na lang. Bye-bye sa inyo, guys. Don't forget to subscribe. Like nyo na rin tong comment. Like nyo na rin tong video na to kung gusto nyo tong video na to. So, bye-bye na, guys.